Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi ayil mayyit idza shalla alaihi arba'a takbiratin bi takbiratil ihram. Walau kabbara khamsan lam tabtul lakin law khamasa imamuhu lam yutabi'hu bal yusallimu aw yantadiruhu liyusallima ma'ahu wa huwa afdal. Jadi pembahasan malam makin mereka seputar masalah menjengin mayit kosak mereka. Jadi pertemuan dalam malam makin mereka seputar tentang masalah menjengin mayit kosak mereka. Dalam catatan sejarah kosak mereka, syariat aki menjengin mayit kosak mereka. Paneka mulai bila kosa paneka? Napa mulai era zaman Nabi Adam alaihissalam? Napa mau hanya zaman aku setekan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa? Dalam situng keterangan kosa paneka tentang masalah menjengin mayit kosa paneka. Paneka termasuk min khasaisi hadhil ummah. Paneka termasuk sebuah kekhususan umat aku setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila solat jenazah kosak mereka termasuk sebuah kekhususan di napa kosakan ku umat aku setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti era nabi-nabi sebelum sobung orang sobung umur ibu jengen. Ting saumpamana kekhususanna hadhil ummah. Cuma keterangan kosa mereka kati keterangan dalam kitab Nabi kosa mereka Al-Bajuri ki ngaranin ki termasuk min khasaisi hadhil termasuk min khasaisi hadhil ummah kosa. Keterangan kitab Jeremi kosa mereka. Paneka jelasake min khasaisi hadhil ummah kosa. Termasuk sebuah kekhususan umat aku setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bila solat jenazah kau syariat aki kau mereka mulai tahun pertama dari hijrah aku setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam napa kau mereka perjalanan aku setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kehidupan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau mereka paneka dalam era 13 tahun kosa menika Mekah 13 tahun Madinah napa kosa menika Madinah 10 tahun kosa sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa beda Mekah kosa ketika beda umat Islam atau beda orang Islam sila ampun sobong umur kosa menika panika tak jengen kosa. Tetapi ingat abamat seumpaman odi nek zaman aku setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anika teti sahabat aku setekan kanjeng Nabi Muhammad kosa Mekah nek keting sobong umur tak jengen kosa tak jengen tu teti orang-orang Islam kosa paneka faman mata bi Makkah qabla al-hijrah. Jadi orang-orang si sobong umur kota Mekah kosa mereka sebelum hijrah nak setekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika sobong si jengen. Anapa meta jengen li ada masru'iyatiha karena sobong napa kosa syariat tentang masalah solat jenazah. Baru terjadi solat jenazah kosa mereka ketika kustekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedah kota Madinah. Contoh kata Siti Khadijah kosa, Siti Khadijah kosa garwana peuleun kustekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa, istri tercinta kosa. Jadi Siti Khadijah kosa mereka istri tercinta. Neka ketika Siti Khadijah kosa mereka sobong umur kosa mereka. Engke kanjeng Nabi tak pejeng kosa tak solat jenazah. Anapa? Karena sobong syariat.
Maka Kanjeng Nabi Muhammad kita majengen Siti Khadijah kau sahabat neka membuktikan dalam tradisi-tradisi Nabi sebelum kau sahabat neka engke sobung si napa kosa nyolat sholat jenazah kau sahabat neka. Tapi dalam situng keterangan kau sahabat neka itu pendapat sarang pandangan neka. Dalam situng riwayat kau sahabat neka. Wa dzakara al-Faqihani fi Sahih Risalah anna salatal janazah min khasaisi hadil ummah. Lakin dzakara ma yukhalifu fi Sahih al-Madhkur haitsu qala. Dalam Sahih Risalah qasa salat jenazah mereka termasuk min khasaisi hadhil ummah. Tapi mereka beda pendapat sing aranen qasa waruwiya anna Adam alaihissalam lamma tufiya utiya lahu bihanutin wa kafanin minal jannah. Aneka ting boleh saring cakan cek kosa mereka sebelum tak ngaji kosa kita sak ngerasa aki pokon beda orang sabung omor give bejeng lah sepenting bejeng. Tapi bagi orang ngaji punten berpikir dak kema sejarah neka mulai bila beda tradisi atau bersyariat orang sabung omor neka jengin bareng lah sabung omor mestena bejeng neka to di me sabung omor me jengin neka dak kema neka pasti beda sejarah. Tapi tinggal orang tak berpikir kau sakit tak sang ngerasa lagi. Maka orang napa kosa kuat tebel iman nakosa mereka lantaran edesaren ilmu lantaran edesaren pengetahuan kosa. Aneh. Wani kepada haitsu qala sifit sarang napa kosa mereka pandangan al-Imam Al-Faqihani berisedabu waruya anna Adam alaihissalam lamma tufiya utiya lahu bihanutin wa kafanin. Ketika Nabi Adam alaihissalam kosa menika sobung omor kosa wafat kosa menika malaikat kosa menika ngatoraki nyodoraki kosa menika napa kosa pengawet mayat malaikat kosa menika fakta pengawet mayat sodoraki paringaki ke napa kosa tubuhna Nabi Adam kelaben napa kosa paringin pengawet ben paringin kafan pengawet kosa sareng kafan Nabi Adam kosa dari suwarga. Jadi kain kafan Nabi Adam nih dari suwarga. Jadi bareng-bareng si dari suwarga kosa punten sekedar Hajar aswad ke dari suwarga kosa. Juga kafan Nabi Adam ke juga dari suwarga. Kafan Nabi Adam kita oning tingkafan abang mak pula. Tingkafan abang mak ni tak oning pula. Kafan abang mak dari kelompok sarwa kosa. Aneh. Bah sambil mesen kain kafan kosa dari Amerika sana gula sabuk pun. Pak Sukyan ada Pak Sukyan. Jadi bederkaman kosa benda kebulet sing etanya kosa. Pak Sukyan ngaji tat. Oh, enten be ari bukti neka. Jadi jangan sereng mereng neka beda bukti kosa. Jadi bila malam Sabtu beda naik kanjeng kosa. Wa nazalat al malaika faghassalathu wa kafanathu fi witrin min siyab wa hanutuhu. Malaikat kosa neka toron mandien Nabi Nabi Adam ngafalin Nabi Adam kelaben napa kosa pakaian atau kain kafan sigan ganjil pas emumi kosa neka paringin pengawet kosa. Berarti Nabi Adam ini sampai makin kebede berarti jasad ta. Situng nek Nabi boleh paringin pengawet. Nabi maka kita paring pengawet kosa kita mungkin jasad ta ancor. Orang apal Quran kanan jasad ta ancor kok. Nggih bosa orang jasad ta ancor. Orang syahid
Kati Sayyidina Hamzah kosabanega jasad ki utuh. Napa boleh kelas nabi, napa boleh kelas rasul, jelas jasad Nabi Adam kosa jelas utuh. Makanya cara Quran kosabanega wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka ngomong de orang-orang si mati syahid kau sa amwat mate bal ahya enten malah di cek sampai ngomong orang mati syahid ni kemate lah ini kelarang be pangeran kau sa ngomong to lah orang mati syahid ni kemate dah ni taol le cek ngomong kau sa kedun kerah kanan taol. Apa boleh ngeyakin lagi buat dosa aja sambian ni, dosa aja. Seira orang-orang si mati syahid ni era mangken ni kan kita termasuk sambian ting sobong omor ni aula ni tempat majelis ilmu. Jadi ting sambian sobong omor ni tempat ngaji, wah sambian termasuk kategori orang mati syahid akhirat kau sa. Tapi bila Kang Yusuf sobong omor ni compon kau sa, nggih kudu bojongan kau sa pandien. Oke makin naik kancing ke bojongan pandien. Tapi masuk kategori syahid akhirat. Syahid ni penting kau sa. Ani. Air Nabi Adam alaihissalam kau sa ni ke apa ni kan? Lastari pandien ni kafanen kau sa ni ka wa taqaddama malakun minhum fa shalla alaihi wa sallat al malaikatu khalfahu. Akhirnya salah situng di antara malaikat kosa ni kemajengin pas para malaikat kosa pas bajeng sami-sami pada bajeng benda budin kosa. Summa akbaruhu alhaduhu wa nasabu allabina alaihi. Akhirnya salah stari bajengin kosa Nabi Adam eko pur malaikat kosa. Wa ibnu Sis alaihi salam. Lepotren nak kosa Nabi Sis alaihissalam kosa mereka pas selesai nak ekapurin kosa malaikat kosa mereka para malaikat kosa mereka pas ngomong ke Nabi Sis kosa mereka hakata fasna biwaladika wa ikhwatika fa innaha sunnatukum. Nah dan malaikat kosa dia ingat ria neka teki biasa aki laksana aki ke potrana sambian ben ke tretan sambian enggak neka sunnatukum sunnata naposa sambian kapi maksudnya ajaran sambian. Jadi bila orang Islam kosa engke pandien kafanen bajengen eko pur kosa benega. Pandangan model enggak ketika Nabi Adam alaihissalam kosa benega bejengen kosa solaten kosa solat kosa benega seike maksud para malaikat nyolaten Nabi Adam kosa neka tafsiren napa kosa doa kosa benega. Jadi punten solat model solata katiba aban kosa takbir napa kosa menika takbir maca Fatihah atau maca napa kosa menika pokon kosa menika ketika cerita aki masalah para malaikat kosa menika salat punten bimakna syariat si praktek ke umat aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi salat kelaben ngangkui makna doa sebab kata salat kosa menika secara bahasa nika maknana doa. Menurut pandangan ulama kosa menika salat malaikat ke Nabi Adam punten salat si napa kosa si sar'an kosa tapi solat si makna lugotan solat si kelaben ngangkui makna doa punten solat kelaben makna sar'an kosa.
Dari dasar menika Nabi para malaikat nyolaten Nabi Adam kosa menika mujarradud doa. Murni mong hanya doa aki Nabi Adam. Doa kosa menika napa kosa menika bahasana salat. Jadi salat nika artinya doa. Nika lah. Jadi bila orang ngelakonin salat engki otomatis doa pula. Dari dasar mereka karena solat kosa mereka maknanya doa. Imam Syi'bi kosa be Imam Ibnu Jarir kedua pendapat solat tanpa wudu kangkui permasalahan solat jenazah hukum tak panapa. Tapi pendapat neka etola aneh gila. Jadi sambian tak oleh ucana ngaji kosa mereka solat jenazah tanpa wudu tak apa-apa. Ki ngaji ni separuh berarti. Ki ngaji ni lengkap aneka. Mangken ngaji tak oleh tong sepotong kosa. Bahaya ngaji tong sepotong ni ke bahaya. Mangken sampeyan ting mereng cerita cek tong sepotong dadi fitnah. Dadi monggo Imam Ibnu Jarir ben pendapat Imam Syi'bi kosa salat jenazah tanpa kedua wudu hukum as-sah. Tapi pendapatnya ke etola. Anapa me etola li'annaha mukharikun lil ijma. Li'annahu mukharikun lil ijma. Karena pendapatnya ke merosak de ijma'an para ulama. Jadi makai ulama etola juga kosa. Contoh gampang pon lah. Neka boleh cek kayak akim permasalahan era modern neka. Era modern ini kan semakin ini kan meramena orang mengucapkan ucapan selamat hari Natal. Mengucapkan kelaban ucapan selamat hari Natal. Mulai pedimen ulama-ulama dimen kok sabane kesobung cerita nak ulama-ulama dimen debu ke orang di luar Islam mengucapkan selamat hari Natal sobung. Ulama nyar-anyar nih lah, ulama nyar-anyaran nih lah. Pas abai kau sahabat mereka nasionalis, aneh. Berarti aneh kan ngomong tak apa mengucapkan selamat hari Natal. Kelabun argumen TV pun. Padahal si sepoko sak tak pernah ada bu ingat nih. Buat sampean pernah mereng tak ingat Abah Sutron. Orang Probolinggo pernah tak share kosak Kia Hasan Ginggung debu ingat nih. Orang Pasuruan pernah tak Kia Hamid debu ke orang di luar Islam selamat hari Natal. Tak pernah. Para aulia, para ulama-ulama soleh tak pernah debu ingat nek. Engke ulama modern nek lah. Maka nek Kanjeng ngaji kau sahabat nek kan kita usah norok model. Sebab jan debu orang sepokona kau sa cek del model tako dol modal kau sa. Tak usah del model mon. Sebab pula ingat situng syair kau sa keterangan dalam kitab Jeremia al-Khatib kau sa. Nama kosa wa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu sarrin fit tiba'i man khalaf. Setiap kebaikan kosa engke mengikuti tradisi ulama salaf. Salaf nika ulama konah kosa. Era para sahabat, para tabi'in kosa. Ulama-ulama konah kosa. Setiap kebaikan kosa engke mengikuti tradisi ulama salaf wa kullu sarrin fit tiba'i man khalaf. Setiap kejelekan kosa engke norok model. Maka sampeyan tak usah del model tak kok dol modal. Sampeyan coba tengale kitab kosa bene. Tengale kitab. Hukum nampak kosa mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ambil salaman kosa mereka. Nika hukuman apa kosa? Mubah, napa sunat? Hukum sunat.
Tetapi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri nika hukum sunnah. Bila sunnah berarti bagian dari ajaran. Lemah bodoh orang ngomong hari raya selamat Natal kosa engke sami ganti napa kosa nika Idul Fitri. Wah nika ngawur nika ngawur. Mangka Kancing Haji nika tausan orang model polang. Boleh cerita yang aneh kan kuinja ke jamaati jamana orang lain torot lah. Ucul lah. Sepenting jamaah rijal moga-moga itu tiaki orang selamat dunia santos akhirat kasawane. Adati Imam Syi'bi Imam Ibnu Jarir kasawane kedebu ing aneh ka. Jadi sholat jenazah tanpa kedun wudhu nika hukum tak apa. Tapi pendapatnya ke itolah. Anapa? Li'annahu mukhariqun lil ijma' karena debu nika merosak de ijma'an para ulama. Padahal Imam Syi'bi Imam Ibnu Jarir nika ulama top kosa. Ulama top punten top-topan kosa. Ulama top ongkuan kosa. Sampai dalam situng riwayat saya cerita kisah Abdullah bin Abbas kasa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Adam lama mata qala waladuhu sisgi li Jibril. Ketika Nabi Adam alaihissalam kasa menika wafat kasa menika putrana debu ke Nabi napa kasa menika putrana si asmana Nabi sis kasa debu ke malaikat Jibril. Nabi sis debu ke malaikat Jibril kosa sholli alaih. Malaikat Jibril bejengen tang bapak kosa cara kasar sholli bejengen sampean alaihi ke Nabi Adam kosa bejengen malaikat Jibril tang bapak kosa menika. Ani lho dadi Nabi sis neka padung ke malaikat Jibril kosa. Nabi sis ni padung ke malaikat Jibril. Dah anak apa yang nak Kang Yusuf ni kecek dek malaikat Jibril pun lah. Sebab malaikat Jibril ni ke makhluk suci kau sah. Kecin bayi pun lah, kecin bayi. Tak ada Kang Yusuf ni. Ini jangan. Faqala lahu air malaikat Jibril ketika ada Nabi sis kosa malaikat Jibril jangan tang bapak kosa. Faqala lahu Jibril malaikat Jibril dia bukan Nabi sis kosa anta muqaddamun fa sholli ala abika. Sambian saya lebih napa kosa mereka. Saya jangan ke ada pon. Kakoi jangan tang bapak kosa. Faqala lahu Jibril malaikat Jibril debu pas debu ke Nabi sis kosa sambian pon cong cara bahasa kasar kosa sambian pon cong sema jengen bapan akhir Nabi sis kosa menika fasalla alaihi wa kabbara salasina takbiratan pas Nabi sis kosa mejengen Nabi Adam kosa ben takbir sampai 30 takbiran ane kalau sampai 30 takbiran kosa menika. Bahasakan fasolla kosa. Lah mangkana cing sampean ngaranin salat jenazah kosa menika termasuk min isi hadil ummah. Ternyata Nabi Adam engke ife jengen kafanen pandien salaten kosa. Aneka bagi ulama segedean pandangan punten min isi hadil ummah dari desane kang kela napa kosa kela nenang pokon lagi taba abad cerita min isi hadhil ummah. Tapi nek kanje mereka beda penenang kosa wahina idin oleh karena itu la yasunu al qaulu bi anna salatul janazah min isi hadhil ummah. Enggak layak jenazah mereka termasuk min isi hadhil ummah illa ayyuqala la yalzamu min kauniha min as-sara'i al-qadimah an takuna ma'rufah li Quraisy. Oke, mungkin karena tak kenal ambil kalangan orang Quraisy kosa mereka. Akhir termakan usia mereka. Selama berada di Mekah, sobung tradisi kelakon sunnah ajaran tentang nyolat dan solat napa kosak
mayit. Nek nuduhake sobong mak beda. Selestarian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah kosa nek nuduhake termasuk min khasaisi hadhil ummah kosa. Nek tentang masalah sejarah kosa. Wa yukabbiru alaihi idza shalla alaihi arba'a takbiratin bi takbiratil ihram. Jadi ting saumpamana nyolate napa kosane ke mayit engke takbir kelaban empat takbiran kosa. Bila jangan mayit takbir kelaban empat takbiran kosa. Empat takbiran kosa engke kelaban takbiratul ihram. Artinya takbir pertama kosa menika engke takbiratul ihram kosa. Salat jenazah. Salat jenazah kosa menika hukum menapa kosa menika? Hukum fardu ain. Salat jenazah kosa hukum fardu non nega. Salat jenazah kosa hukum fardu kifayah. Cak jeneng mos ngantuk mangken kan yetes lho. Mek nyambung wah ngantuk kongko niki. Dadi salat jenazah kosa menika hukum fardu kifayah. Lah karena menika tentang permasalahan salat kosa menika beda telok bagian. Beda salat fardu, beda salat sunat. Baik salat sunat si rawatib atau salat sunat si napa kosa beda sebab. Beda salat sunat mutlak. Seibahas mangken menika salat sunat wajib, tapi wajib memang hanya kifayah. Niat tangki sami sesuai kelaban persyaratan napa kosa niat fardu engke pertama kudu beda niatul fardiyah, beda qasdul fi'li, kudu beda ta'yin. Dadi usolli ala hadzal mayyit fardon lillahi ta'ala. La mas'ala usolli ala hadal mayyit fardul kifayah. Penyebutan kata kifayah kosa napa kudu? Enten tak kudu. Pokoknya sampai fardon kosa. Niatul fardiyah ta usolli ala hadal mayyit fardul napa kosa nika? Fardul kifayah. Oh kali rabi filuh nika. Jadi tak wajib kosa. Selestari menika cekapen dua kosa menika engke niat lestari niat kosa mancing selestari menika takbir kelaban empat takbiran. Takbir si pertama arana takbiratul ihram. Antara takbir pertama sampai takbir keempat kosa menika satu rukun kosa. Satu paket dalam paket rukun. Monggo jumhur pendapat jumhur ulama. Beda pendapat lain kosa engke tiap-tiap takbir kosa rukun tersendiri kosa. Jadi sholat jenazah takbir sampai empat. Semakin beda permasalahan misalnya bejeng jenazah kosa, bejeng jenazah kosa. Ketika takbir kosa menika imam sampai 5 kosa menika. Imam sampai 5 takbiran kosa. Dake mau hukum salat imam kosa ketika takbir sampai 5 takbiran. Padahal takbir dalam masalah sholat jenazah kosa niku jumlahnya sampai 4. Imam terlebut sampai 5 kosa menika. Ini kenapa sampai batal apa bukan? Ini tergantung. Bila imam kosak kejuan keyakinan, napa kosak keyakinan pemahaman bila takbir sampai 5 kosak mereka bisa metalaki, ke bisa batal. Bila kejuan pemahaman ontan maka sampai 5, sampai 6, sampai betok, sampai 10, mereka tak sampai batal. Karena lebih dari 4 takbiran kosak mereka neket minongko sebuah napa kosa dikir. Sekalipun sengaja kosa, sekalipun sengaja. Jadi Abah Sukron takbir sholat jenazah sampai 5 misalnya, sengaja. Tapi napa kosa sebagai napa kosa mereka sebuah tambahan dikir, tidak masalah.
Sampai 6 sampai betok maki takbir sampai 30 kadina bisis kosa kita tak masalah kosa. Senyebabake betal kosa menikah bila sampai 5 betal berarti singkok berarti betal karena kebodohannya. Maka jangan ngaji entan bila jangan ngaji sholat jenazah takbir sampai 5 sampai 6 sampai betok engke tak sampai betal karena tak sampai mata laki bejeng bila sampean keduan iktikad dan keyakinan sebagai bentuk sebagai bentuk tambahan kosa. Nah, bagi makmum kosa, ketika ngaonengen kosa mereka imam takbir sampai 5 misalnya, neka posisi imam kosa napa kucuken esonataki mengikuti napa bunten. Neka jelasake be ulama kosa, engke ketika makmum ngaonengen imam takbir sampai 5 kosa mereka, makmum kosa mereka nunggu. Cek ronoro takbir juga bareng la 5. Tak usah ronoro sampai 5. Bila ronoro juga tak anak bagaimana ke hukuman apa sampai betal salat tak engke tak betal. Tapi lebih bagus sampai tak usah ronoro. Atau bersambian langsung niat mufarokoh pas salam ka ade. Demi salam sampai lek sahur imam nu dernyelader. Imam dernyelader bagi orang segadan pemahaman takbir sampai 4. Jadi artinya takbir sampai 5. Nek tak sampai betal bila sambian sebagai tambahan sebagai tambahan kosa ini angkaplah dikir sami sarang solat kosa lestari maca Fatihah boleh kelaban niat rukun kosa kita tak masalah kosa bagi posisi mayit mungkin di saat mejengen mayit kosa jadi cakan cuma mereka meoneng ketika mejengen mayit kosa posisi mayit kosa mereka di saat ebejengen kosa mereka ting seumpamana mayit neka mayit bine kosa mereka maka kepala kosa mereka beda ekem kosa beda ngadep ke utara kosa mereka. Jadi bila mayit kosa neka mayit bine kosa mereka maka kepala mayit kosa mereka beda utara kosa mereka. Bila mayit kosa mereka mayit laki mangke jelas lagi enggak neka. Neka kenapa orang konan kosa neka sengkem muka kita pernah berdakemah. Napa tahu nih aneh. Padahal kitab kemak neka enggak neka piwa. Kitab kemak sampai teliti pun lah. Ketika tentang bahas masalah peletakan kepala mayit, entah itu mayit laki-laki atau mayit perempuan. Tati wa yundabu ayyakifa ghairul ma'mum min imamin wa munfaridin inda ra'si dakarin wa ajuzi ghairihi min unsa wa khunsa lil ittiba. Disunatkan bagi selain makmum berdiri. Jadi bagi selain makmum berarti serang imam sarang orang sefejeng biti Jadi bahasa kitab ini aneh ke pak. Wayundabu dan disunatkan ayyakifa berdiri. Siapa yang disunatkan berdiri? Ghairul makmum selain makmum min imamin, baik itu imam wa munfaridin atau orang yang sendirian. Berdiri inda roksi dakarin di kepala mayit laki-laki. Jadi bila mayit laki kosa imam kosa badan pengkir seranlah mayit wa ajuzi ghairihi min unsa wa khunsa. Bila mayit kosa ni bine atau berbentuk paneka berarti imam badan tengah loros pan tata atau tong kengah kosa paneka. Tapi tinggal orang Kang Yusuf coba jadi imam neka. Hari orang kio diratin neka. Ya saya kau jadi imam. Neka lil ittiba kosa neka mengikuti sunnah Rasul kosa. Qauluhu inda ra'si dzakarin kosa neka tafsirna diletak
imam berdiri badane kepala mayit laki kosak wat ibaratu ain sin kosak watu do'u sudakari li jihati yasaril imam, diletakkan Raksud dakari kepala laki-laki li jihati yasarihi di arah kirinya imam, di arah kirinya imam, kepalanya diletakkan di arah kiri imam. Contoh, ingat kan sudah bara, kan kiri berarti bada naik mekosa. Kiri bada elao berarti kepala mayit laki kudu badalah kosa mereka. Wayak kitab ini jelas lagi juga. Waktu doa Rasul Zakari li jihati yasaril imam, diletakkan kepala mayit laki-laki ke arah kiri imam. Wayakunu ghalibuhu li jihati yaminihi. Tapi umumnya kaprahnya neka ke arah kanan. Kitab cerita akingane. Wayakunu ghalibuhu. Jadi mulai bertimen nek pola. Jadi punten zaman reng-oreng sepon mulai berdime ngane kebon. Kitab yang jelas saking ngane. Padahal wayundabu disunatkan. Esonata khairul ma'mumin imamin wa munfaridin inda rafsi dzakarin wa ajuzi ghairihi min unsa wa khunsa lil ittiba. Disunatkan berdiri bagi selain makmum min imamin wa munfaridin, baik seorang imam atau orang yang salat sendirian inda ra'si dzakarin, di kepala mayit laki-laki wa ajuzi ghairihi, dan di bokong mangken. Jadi kitab jelas lagi wala. Jadi kitabnya jelas lagi. Berarti mulai berdiri tak mungkin pengarang kitab mereka oning jelas sampai nyatet ingat mereka, berarti kan berdiri berarti wala. Ammal unsa wal khunsa fayakifu al imamu inda azizatihima. Adapun mayit perempuan dan mayit bentuk fayakifu al imamu, imam berdiri inda azizatihima, di bokong mayit bentuk atau bine. Wa yakunu ra'sahuma wa yakunu ra'suhuma li jihati yaminihi alama alaihi annasu al'an. Latin neka bener. Pengarang kitab imam berdiri di bokong, maksud di tengah-tengah kosa napa kosa pengkirep pantot orang laki pantot orang bine atau bentuk wayakunu, dan kepalanya mayit laki atau mayit bine atau mayit bentuk kosa napa kosa di arah kananlah imam, alama alaihi annasu al'an, sebagaimana yang telah dilakukan orang semangken bener lah. Engke ting bine bener can kitab kosa cara pengarang kitab nih. Engke ting bine bener lah praktek enggak neka. Lelaki nek le tak bertentangan be pendapat kitab. Nek le. Makanya napa kosa penting bulah nek le. Bulah kan situng. Tapi lantaran bulah ngaji, akhirnya orang-orang sita oneng dadi oneng. Akhirnya sampean kudu ngobrol kosa. Jadi pemahaman orang sepo napa abaan kosa make sepo make napa kosa abane make sepo belum tentu paham. Dotat kiai dimen mulai bedimen ngane kita sobong si komplain nek kita. Engke pun tak komplain sengkese ngah polan rek orang tinggal boleh sengkah. Maki belum maki oneng ngane kan kita kira ngomong ting bade mayit bojong nek. Napa kosa mereka mayit laki kepalan bade kayak mereka kosa edejen kene nang toro teh. Jadi sebab ting bale sabane lho maksudnya kata tak kapra tata. Hukum kebe pakapraan. Jadi hukum masyarakat kosa ke hukum kapra. Bareng salah ting napa kosa ting kapra bener bener tindak kapra salah. Jadi tak usah omong kita bila nek masyarakat kosa. Mangkane sampeyan ki ontongah boleh saring cakan cekosa takdir be pangeran dadi orang ngerti. Kecuali keluarganya jamaah boleh bisa ngengain. Contoh abamat misalnya. Abamat kocengah sobong omor misalnya. Ojek bajeng